mais quand on va tchana muso bella janifo toujours c'est le Oustaz Bamba yiritigi ambala fo kala barkada quand on va tchana muso bella janifo kay fo YouTube kan kay fo Facebook kan kay fo TikTok kan kay fo WhatsApp kan kay fo Imo kan kay fo tadi site PPP kay fo bella janika seulement va la brala ku dan bella janima alan su travail que ya jabaru masala ba que toujours c'est le Oustaz Bamba mais yorom na même mangron le kono toujours mais mangron yorom kono ole bina ke ayro jumale ole bina ka awusulan awusulan jumale be ni sela ka awusulan bo il va ke jila ni ka ke jila ni il va chicha 600 ka dog ite awusu dollar ka ku male bina mi lay ka se ko lon jama bina gni ko ibe baram ne ba so ba soro fa ben na pro baski le rebro donc me faka kuma mangoro ron kan ole boy mais me faka kuma mangoro ni fem kan est ce que il volant mangoro ali kumbel la don la fakir mbalma che malmam so kana Oustaz Bamba nyada plede kana Oustaz Bamba plede ne ko Oustaz Bamba na bi fo yiri kan wibo leke ni yo leke ibi na no yo kwa do be ka jari to e baraku la manya so mangoro dena aburun konti ya konti ta kele fila saba nya konti kele fila saba jukan kasser dempi uron pla ani uron pla après les blancos 77 fois nia sebe dempi nia a bota dempi uron pla ni uron pla iji eba nyami ni kumbel la don nia nyami ni kumbel la don ni si nono doni ta iba kala chapa ba ko jama Emma Foko il a dossier de Baraka comme il est là. Il est ma Foko depuis le la ma décassé. Pour le problème de Baraka Bano, Inch'Allah, Meni, Daima, Ifrika là où. Il va mettre sur vous là. Men Bella, même pour là, Nicadon. Inch'Allah, ni il est allé Oustaz Bamba, il est l'oreille. Il vient à la Natila l'oreille. Toujours les Mangoro de Bono. Mangoro Ané Numéro de ma poumelle là-dedans. Ni ba feta do na nya kuna ta san ni ba feta san lola tunga ni mna nya ko luten na no ni ma papier so ba no mike tunga ni mna o nya ko o na lu na signo ka ke ni ke kana wusu de ka ta ke jire ba ko ya papier ko to la au bout de quelques mois ou quelques jours là il est na fone nya ko chalo ka faida do di on ko ka bola sira fe et ça pas mangoro pour compter dem pi uron fla ani uron fla mais là dans ça et à la ta dengre sans ça et maintenant il y a ko denjo no o denta tu ta dengre sans mais il ta so ajani no bobro asan na fra mangoro buru ni ka furo ki asusu ni ya asusu kan ni sinono do ni kala ka furo pe ni noe na ja il est tout possible que il dit ka tout possible que ni est tout possible que non il veut donner que tasma na kitira usu il veut donner que jila ba ku ni ya fait kana foi fode et bien hamna ko mi sigi kono kata ko na labna wala ke alabna de jabi bro kitka ata taro jan aku ani jani hamna ko no do ma gadina ko rondo ko et ça fam mangoro aburu compter 77 fois mais akuru kelenta al match madame so afuro kinyona il est codé ka babi so ka BBC so il ka diplôme so barati le burban nikeba il t'a l'aventure là il veut français il veut italien il veut rome na papier tu veut papier ko be man ko la papier ko la nikeba ouais mo bla ka foko ni ke ka di ma ta mo di ma ni nike tani o papier que la bna noyer on na bloqué la bna noyer o baraki la bna noyer o te grand mais Allah donc mangulu ta pour compter et tu ko bureau pla ani wuron pla ni ka ko bureau pla ni wuron pla ka kumel la donc kala ka wusu kan si nono doni kala nono kene ko doni kala ni doni nyama la ka fruki ka susu kan ki ya wusu la ka to ban da ko jila mo ta fulu ni la tun ku kana ni kaw peut-être na ni ki ya fla le kata ma jabi le tene buru ko ajabi mo le ba ala na chila ajabi te Oustaz Bamba yiri ti buru ajabi ala na chila ala ka feno le karfani la fem to be ko doni ne ko ngone be kono no boya ko le takadin kanu ma tena muso bela jenma ko le takadin badema nya fero ni fengo ma ani toru nan lo mo bela jenma ngam lo ntim lo ka dai bela jenma ka be se ka aita tata kono ka yi ma ko nya ka yi resutra ka dema la hinena yi serem bi kan ka sege wuri ka bukan ka disukasi bukan ka toro bukan ni yo ke ni ngam ma ni ko ke ki ira usuna e shankere ki ira usuna shanfla ki ira usuna shansaba ki ka doka jila ka ku chetina funya msotina funya ko no ko adabla ile re na foko no ko se ndran tote parce que jama mbena no ko ni kacha ndera mais do ka ko mi kama labno la nyi to labno di ma inshallah ifre ke lawo imete ke lawo ira be
comme mangoya le dit quand ni ni kay na na fasro ni shala et ça fama ok obekre plana madama che madama so mena mi daima mangurun ka ni mo le tena soro chele tena soro ka daima mangurun ka et ça fama ni le che ni le kube muso ko et mangurun tati mena mi daima quoi ni be karabal le quoi ni te dogre ni karabal le benele akaba mi veni ici ça était na cheso était na muso so mo mena ni ile la mangurun flani adenani veni ika adenani non ok adenani kono 600 adenani kono 600 non ijija il veut tout possible que kele fila saba nani il mangurun kuru akure mangurun kuru kerenyi afranika afuro ko ni nyoy chapa chetina soro kan funya muso tina soro kan funya ni le chelo go kibe muso fe no idaji na ato akan science ato akan shandan ni le chelo kibe muso fa ato akan shandan ni muso le ko kibe chefa ka be basi no ato akan science saba ni madama ne kadama ngoni ni be furu ko de parce que kala furu ko no bi sere be furu do ko no do baby tama ko ni to ni be furu ko li le malo ba ke todi but do baby chelo be muso do bi toro le bo sigala bon na bita de te braka na bita be jeu de quoi il a femme ma femme général ni aka général qui a mal avec les nations konto parce que ma di ma wa jama fe be na la général ka to ta musum na ka boshala ba ti o kuma na pala ala kana jabo o shibro fe be na la kama ka fo ko no ko ke menata meta mo de na mra ko keta ala kana nya o shibro mais fe be na ta ko nya furu bi se ka baski mi se la gala nya gala jabi da bela jenna parce que muso faida di ko sa mandinye quoi parce que dobe no lo ka ba ta la ka ba o te ko nya ma kana ti mais comme moi quand insisté qu'à faut dire faut comme so krabal fait moi dikana ko parce que adobo afoko lu sila ko comme so krabal fait ndingalo ko so men di quoi ok ni ne nana ka de sama mangono ko ron tatia iga tatia no ya mangono ko tatia no e daji fe kala no marma che marma mso ijija ibe tout possible que ji woro ko ni iba ko lila ay hakabe ni réaction menado ngake iko là-bas Muso ni relation mnado na che iko là-bas ibina to fam na ma fam na message di WhatsApp kan inshallah mena jamna to yi eza fam ato explication mena da men ko inshallah bon maintenant ni iko ko ni ka iko la ka bande ka ban relation mena temena bana ni tele fa tele sa kala bana gonom be jubsika si mi torombe marmala ko be du kuna alabo effacer peu ko bu kuna alabe jumale ji kuna sisa ben ni créal alabe no le ji kuna sisa comme anya dima be la be tu travail que comme na alabe no la ji ka bela afla bela ji kuna quoi mangono bruka ko ta kele pila sapa nani ibe yara ati pla ko ta mangono sa mais isa mangono sa lola ka dum ka kurba kono parce que be jamaro le ibe yara le be tamale ni ka mangono kuro beni ron nani e boleta parce que atro ka ba jamali tamana ko lami beli dot do ka tambi sai be ka takala iba ke tele no pragon ka ba fruki ni afruki ni juro ni donta kana jama fitinta ka juro ko rogana ije bita ko nai ni ko la nai no ko réaction nana timi inshallah alna tila ka jena il est bien fa ko ko tiens tu mena ile kan moi le fayon c'est toujours usage bamba yiri tigi anya beti me fen chama ka bebe se ka mo makunya fen chomba nya beti maka dogo ne ba fa dogo de on est ka même dadina dadini ka valait l'autre son ka dadi bon duma ite son ka dadi bon dama le ka fa duma billet ala ben ngala ni ka dadi valait l'autre son ka dadi bon duma ite son ka tout duma re il va faut qu'on nga tout ko se ka maka dadi me ka rochale donc maintenant ni ba sira fete si ça ka mangono buru ani ko mangono bruta denani ana akuru ni musole ka denani ni chale be abaka tande saba avec den saba ya frokinai ya afrokinai amungu ni bole keji wa do kuna ni réaction kinani inshallah ko tambo le kuna kana la chaka jeni bon maintenant toujours sur usage ba ma yiri tigi mo le fa betu nyana mo fem ko ba bente fem na o le mar fa quoi sinon me ka mi fa nyana ay jaba ko ba donon inshallah ala bina jabi dola mais fefe bina ta nyuma ni here kama la jabi do bela jentala mais fefe bina ta juma ni fa kala kana jabi dola ala kana lu re nyala video de kan mais on le fait benyana ni mom ka jabi ma muru ka jabi ka fuki jabi usai ba mayiri tigi bro même nya shegbe bala ni nga jabi bro ala nya la kama baraka dima ni nya jabi dula kana nya la kan ni da de ka fokata jabi temuru dan eta jabi temuru fese ala kana nya la video kala kana nya la ne shegbe na furubara ni re kuma de kan kuma te ka fa bina ya nya la ne usai ba mayiri tigi toujours mo le fait betu nyana
bidon be wore ka fɔ non anga ye chegbe beta be ni beta so comme ça inshallah ni nga jayi bro ala seki ibina sa iba ke inshallah inta jabi bro ala fa ala seki ala fa nga se ibina sa iba ke ni na do ka so ni ka ke fana ibina loro inshallah ibina le loro ibina mo shi loro ibina la chila loro parce que ako fenga ni na fenga la Mohamed la ni la me chila la ka ba no pruente yamna ko la ba no ga di ma quoi yiri ya confiance à le bois le ko mango ati wa kona usage bama yiri tigi ni ka yiri million ibe kuma le ka ni family femme le be kuma le ka sinon yiri be yiri la tank ni ma kuma no ye ka kuma no yiri ate kuna tiga mala ka fogu bati yare et ça fama mais lona na tamna kuma o lonu ka ko inshallah mais bita mi kuma fa ka dama mangunu kono o le be ni inshallah dal na tila ka jen o te kina ambola mangunu ka inshallah ambola mangunu ka inshallah na la tila ka jen amina kuma mi ko le be Europe la ni bali ni marma muso Europe plan bali ni e kala be mika akere mi se ka bara mi ka kasha bara muwe Europe plan bali ni akere mi se ka bara mi ka kasha bara muwe bara muwa kono na sisa no me binda na kuma chama ka mina kuma flale ka mina kuma romika mina kuma abana roka me matu ka kuma asiritika ka abana ro ana sigitige mina kuma ro likan abana ro ana sigitige ale ni kuma na pala ajuya be kere tuwa mina kuma ro likan monga londe usage bamba yiriti mfa yinkra mina mole fo nkoro yinkra mina mole fo anu le fesu kono ka kuma se ibina kuma se adama kana shaka bro kana do abu bro kana do enza bro awo kana do los bro ni ko yiri atoi anu le bota parce qu'en fait ma domme dogre là kana domme là et c'est afama toujours c'est le couchage bamba yiriti ngo le fanyana ni be kuma fenga ka fe million quoi balita amu be ne burale ni tabe ne burale ni ko ko no ko lisi ka so refe tunga fe isi ka so roshi tunga di même ay bise ka fa mo ko be ni ni wa su aye ka blaga dai ma de so ko ni ni ko ne ba blaga di ma do ta la de ne ka bara chuwa mna anu ota ni ne ma le ne ba bara la bara chuwa la bi na ne tata mais ne ko me ka midi mane siga tala tani be krema jenia ke iba nafata ni ya ke framba loki ni ya ke ba loka ka funo ko ni ya ke ba loka ko relation ala na relation sama tuwa na gadima ni ya ke bi na loka po chava le telo ila ko sila tu ni ya ke ba lo nitro telo ila ko ila tu ijija tout possible kare ta bale kunguru ni o yero flani ato kunguru mena kuma mi kan o le ba asiriti ke na juga ta kwa ebe ta do kolon ne ba susu ni ya do kolon ni ya susu ka susu na nugula akejila be kunai ejita akala anachila kama ni troro bla ka ba tote sinon ni ya continuer ka ta la ban do dile so ko jago shabi kono de ka tro shua te ka femi ko lebe ngombe kuma ka ngalon femi de ba ko ngalon ka fo abe kuma femi ngalon ka fa se ka minya kwa toujours mo le fanya nga vidéo à partager à publier à j'aime bla seulement ou ça je vais dire que bila ya acheter nimisa bebina na face bebina na pata bebina hera sura kono balé wéro flan balé min ni balé kumuru to tan iba susu ni balé susu ka susu na na ke mu yesa amu ni ibo le ke jila ibo le ko et c'est la femme OK bon ni fait ka kono ko jolle bila dobe tema ke julbu la ba o tiko dabar be o se o siga juka foka na ke juli adore ta se o ne be funu adore ta funu be le bo siga o buru la ka tiki chapa bale kununta we ro famille abana pe ta yara sunu wuna ta yara kare o kono ibe tata ni yata na bla da kuru do kono iba shishi ni ya shishi ka ba amu fi man ti sa ibe jita mais ni tara tanu juru mi ka no foni ka bala de ibo juru to la tala bo juru fra mi se ka kure ke quoi o jurun o be se ka fogura katuni mais bientôt oro la quoi ame oro mna nen o le ka do be o buru be funu do be onya be funu do be o so le be funu ta balé no kungunta ni ata no ibe tout possible le ke ibe tabla da kuru do kono iba shishi o ba banata e quoi a jori tai a funu don tai a kwadi mu tai a sendi mu tai a nyadi mu tai a fari ko di mu tai a japaru mumina kuma fait mi kanga lon ça ne ka lon très bien o pinga lon ka fa kama ko nya nerema ne ka lon ka fa ne ka demande dam nga nya no mani miye akono nana
il m'a balé kunuta il m'a blata kuno il m'a chicha il est chichi kabano a foko usazi bomba ka guya do foko ma fera korbo ko menna la atila ko na fengela et c'est la femme comment on appelle usazi ko na kibe kuma na ka yoro de la ani bismillahir rahmanir rahim